Pagi hari ini kita bersyukur, sangat dihormati saudara di mana hamba Tuhan jauh-jauh dari Malaysia, terbang kemari, nggak berenang tapi terbang. Untuk datang melayani kita bersama, amin. Kemarin saudara kita dapat diberkati luar biasa, amin. Kemarin siapa yang diberkati? Haleluya. Kemarin siapa yang diberkati? Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan luar biasa kemarin disampaikan dan kami sangat diberkati. Can you test, Pastor? Dan saudara jangan lupa, sebentar sore jam 4 kita adakan KKR di sini. Amin saudara. Jangan sampai tidak hadir karena saya percaya hamba Tuhan akan melayani dengan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Saya yakin saudara, tempat ini akan gempar, akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Amin saudara. Saya percaya sudah waktunya di mana Tuhan akan memberkati gereja Guiding Light di tempat ini. Haleluya. Mari kita tepuk tangan mengundang Pastor Donald Dickman. Haleluya. Stand wherever you want to stand. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Amen. Amin. It's good to be here. Sangat indah tempat ini bersama saudara. Greetings from our church in Malaysia. Salam dari gereja kami di Malaysia, Sword of Spirit Family Church. yaitu gereja Sword of the Spirit. My wife is here. Why don't you stand up? Istri saya di sini, silakan berdiri. Haleluya. Some of you all know her. She preached for the women ministry. Sebagian saudara kenal dia karena dia sedang melayani di Women Ministry Fellowship. I went into ministry, for those who do not know, I think about 17, 18 years ago. Saya datang melayani mungkin saudara tidak tahu 17-18 tahun yang lalu. I was earlier working in the corporate world, Sebelumnya saya bekerja di sebuah perusahaan. earning big money, holding big positions. Saat itu gaji saya besar dan posisi saya juga sangat tinggi. But God had a calling upon my life. Tapi Tuhan memanggil saya. When I went full-time, my children were not even in standard 1. Jadi pada saat saya masuk ke dalam pelayanan secara full time, anak saya masih kecil, kurang lebih hanya SD kelas 1 ya. So it was a difficult decision to go, Saat itu sulit bagi saya untuk mengambil keputusan seperti itu. because I was wondering how I'm going to buy their uniforms and change their shoes every year. Sebab saya tidak tahu bagaimana kalau saya bisa sanggup ya memberikan seragam dan sepatu anak saya di sekolah. But eventually I stepped in by faith, Tapi akhirnya saya tetap melangkah dengan iman. and throughout these years, God never failed. Tetap selama sepanjang tahun ini, maksudnya berapa tahun ini, Tuhan tidak pernah gagal. My eldest daughter is already working, Jadi anak sulung saya yang besar yaitu wanita sudah bekerja. so all the money we needed, God provided. Jadi seluruh kebutuhan keuangan Tuhan mencukupi. And God used us to minister to many countries. Dan juga Tuhan mengirim kami untuk melayani banyak negara. Hundreds and hundreds of souls have turned to Jesus Christ. Dan ratusan jiwa telah datang kepada Tuhan Yesus. We have seen people with cancer getting healed. Kita melihat di mana orang yang sakit kanker disembuhkan. In fact, just before coming, we went and prayed for a lady, another cancer lady who got healed. Jadi sebelum kita datang, kita doakan seorang wanita pun yang sakit kanker pun disembuhkan. Another lady who couldn't walk stood up and walked. Dan seorang yang tidak bisa berdiri, jalan dia berdiri And dan a small berjalan. child with 2 holes in the heart after praying was totally healed. Dan anak kecil yang ada lubang di jantungnya itu, 2 lubang pun Tuhan sembuhkan. And many, many more miracles. Dan banyak sekali mukjizat Tuhan Our kerjakan. God is a miracle working God. Karena Allah kita adalah Allah yang pekerja mukjizat, saudara. Our God is able. Allah kita sanggup. So I want you today to just open your hearts Jadi biarlah pada pagi hari ini saudara buka hati and saudara expect a miracle. dan harapkan, ya percaya mukjizat akan Expect God to terjadi. do something special for you today. Ya, jadi kita harap Tuhan akan bekerja di dalam hidup God is saudara. able, church. Allah itu sanggup. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Okay, today I want to preach a message entitled From Crisis to Recovery. Jadi saya pada pagi ini saya mau sampaikan firman tentang dari krisis sampai pemulihan. Krisis sampai pemulihan. Let's look at 1 Samuel. Kita lihat 1 Samuel. And I want to thank Pastor Jeremiah Uy for inviting me. Saya mau terima kasih dengan
Tuhan atas mengundang saya ke tempat ini. and also your wonderful hospitality you showed me. Dan juga pelayanan saudara yang telah kasih Pak Donald makan banyak. Yeah, yeah. I'm sure I'll put on more kgs when I go back home. Saya percaya saya sudah bertambah kg-nya, kilogramnya saya balik. And may God bless you all. Tuhan berkati saudara. I enjoyed your worship. Saya sangat nikmati pujian penyembahan saudara. There's a great anointing here. Ada pengurapan yang besar di So tempat praise ini. the Lord. Puji Tuhan. Keep pressing in. Terus ya, maju terus. Yesterday, my wife shared her vision she had. Jadi istri saya dapat visi buat gereja ini. You remember the vision? Ya. Huh? Masih? The vision, you remember? Yes, I remember ya. Jadi what did you lihat. share? Jadi ibu lihat ya di satu ladang ya. Pertama-tama hanya berapa bunga yang bagus, tapi kemudian ada air dari dituangkan. Dan kemudian ladang itu penuh dengan bunga-bunga yang indah. Haleluya. Amin saudara, itu Amen. bicara tentang Praise the gereja, jiwa-jiwa yang bertumbuh dan yang ada, bunga yang ada itu yang sementara yang sebelumnya itu maka menjadi besar. Puji Tuhan atas visi ini. Amin saudara. Amen. Jadi, saudara Praise jadi the Lord, bunga-bunga yang besar. Jadi Amen. kita dapat- God has a wonderful plan for this church. Saya percaya Allah mempunyai rencana yang besar I'm bagi sure gereja that ini. God is going to make those who are here grow in the spiritual maturity. Saya percaya Tuhan pasti membuat saudara akan bertumbuh di dalam And I'm rohani. sure God will bring more people here. Saya yakin banget bahwa Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa lebih banyak di tempat And I also ini. know in the spirit that God is going to take your pastor to many nations. Bye-bye. Yesterday, when we prayed for him, God said God is going to do something new upon their life. Haleluya, siap-siap. Amin. And be ready. Iya, jadi Tuhan akan bawa saya akan pergi kemana-mana saudara. Jadi saudara siap-siap. Okay, let us look at first Samuel chapter 27 Jadi kita first. akan lihat 1 Samuel pasal 27. Let's read from verse 1. Verse 1. Kita akan baca dari ayat 1. Let's read verse 1 and 2. It says, "And David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape into the land of the Philistines, and Saul shall despair of me. To seek me any more in any coast of Israel, so shall I escape out of his hand. And David arose, and he passed over with his 600 men that were with him unto Achish, the son of Maok, and king of Gath." Oke, mari kita baca dari ayat 1 sampai 2, saudara, pasal 27 1 Samuel. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana ia dan ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. And then in verse 6 it says, "And Achish gave him Ziklag that day, wherefore Ziklag pertaineth unto the kings of Judah unto this day." Ayat 6 dan 7 katakan, maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Okay, let's read chapter 30 now. Nah sekarang kita baca di pasal 30, saudara, pasal 30. And verse 1 it says, "It came to pass when David and his men were coming to Ziklag unto the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burned it with fire, and had taken the women captives that were therein, and they slew not any, neither great or small, but carried them away and went on their way. So David and his men came to the city, and behold, it was burned with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captive. And David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. And David's 2 wives who were taken captives, Ahinoam, the Jezreelites, and Carmelite. And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of all the people were grieved.
every man for the sons and for the daughters, but David encouraged himself in the Lord his God. And David said to Abiathar the priest, Ahimelech's son, I pray thee, bring me hither the ephod. And Abiathar brought hither the ephod to David. And David inquired of the Lord, saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Haleluya, saudara. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Cukup panjang, saudara. Kita sama-sama kalau bisa. 1, 2, 3. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2 sama-sama. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiathar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiathar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amen. Praise Amen. the Lord. Today my message is entitled From Crisis to Recovery. Jadi sekali lagi ya, judul dari firman saya pagi hari ini adalah dari krisis sampai pemulihan. Many times we face different crises, Jadi seringkali kita menghadapi krisis yang beda-beda many difficulties. atau kesulitan-kesulitan yang banyak. And today we're going to look at the life of David, Nah, kita akan lihat kehidupan Daud, and we're going to learn lessons kita akan belajar sesuatu on darinya. how we can change crisis to Jadi recovery. bagaimana kita belajar untuk mengubah krisis menjadi pemulihan. Crisis comes in our lives for different reasons. Jadi krisis itu datang atau terjadi dalam hidup kita untuk tujuan tertentu atau ada alasan tertentu. One of the reasons is because we sin against God. Salah satu adalah karena kita berdosa terhadap Tuhan. We are disobedient to God. Kita tidak taat dengan Tuhan. When God tells us to do something, we do the opposite thing. Pada saat Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita sebaliknya lakukan yang berbeda. So you face a crisis. Makanya saudara menghadapi krisis. Like we got a lot of laws in the country. Seperti kita mempunyai banyak hukum di negara ini. They say when it's red light, don't drive through. Misalnya lampu merah itu jangan jalan lagi, jangan lewati lampu merah. But if you red light, you drive through, you might meet an accident. Nah, makanya tapi pada saat lampu merah saudara tetap jalan, akhirnya kecelakaan. Or there's a speed limit, Atau ada kecepatan yang tertentu. and you always exceed the speed Dan limit. saudara selalu mau membawa mobil lebih cepat dari kecepatan yang sudah ditentukan. And in emergency, we are not able to brake in time. Pada saat ada sesuatu krisis, kita tidak cepat untuk merem. Or there's warnings in our electrical socket, do not touch. Ataupun misalnya di listrik ada hal-hal yang jangan disentuh ya, listrik. But some of us like to touch. Dan seringkali ada berapa saudara sangat sentuh, And then you get Strum. electrical shock. maka saudara kena strum. So, crisis many times come because of our disobedience. Jadi krisis itu seringkali ya terjadi karena kurang taatnya kita. It's our sin. Yaitu dosa kita lah saudara. So when you are facing such crisis, the only thing to get out of it, you must get right with the Lord. Jadi kalau saat saudara menghadapi krisis, satu-satunya jalan adalah saudara harus benarkan diri saudara di hadapan Tuhan. You can't just keep pressing in and pressing in. Jadi saudara tidak bisa memaksa dan memaksa saudara. Sometimes you see people preaching some positive messages or motivation messages. Jadi kadang-kadang saudara ya dengar khotbah-khotbah yaitu dengan cara pikir positif dan sebagainya. They'll tell you, don't worry, you just keep on pressing in.
Dan saudara seringkali mungkin saudara dengar, oh jangan khawatir, saudara terus jalankan. But if you are on the wrong path, there's no way you're going to get the blessing. Tapi kalau saudara sudah ada di jalannya salah, bagaimanapun saudara tekankan, paksakan, tidak akan ada terobosan. Because you are wrong in the eyes of God. Karena sebelumnya kau sudah salah di mata Tuhan. We are on the wrong path. Jadi saudara berada di jalan yang keliru. We got to repent and come back, and then you see God blessing upon your Saudara life. harus bertobat dan kembali ke jalan yang benar, baru bisa dapat Another reason why terobosan. we face crisis. Satu lagi alasan kenapa kita bisa menghadapi krisis, Because God wants to teach us. karena Allah mau mengajarkan kita sesuatu. Many times when God wants to take us from one level to another level, situations come in our life. Jadi kadang-kala sekali waktu Tuhan membawa kita ya dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, ada krisis yang terjadi. Saudara. Difficulties come in our life. Kesulitan terjadi dalam hidup kita. And God teaches us through Dan that. Allah sedang mengajarkan kita melalui krisis It's itu. important for us to keep going. Jadi itulah yang penting kalau kita terus menjalankan dan setia. Because God is teaching us. Karena Allah sedang mengajarkan kita. There's a light at the end of the tunnel, people say. Kita akan melihat terang akhir dari kegelapan. But you must stay on the train to reach that light. Tapi saudara harus tetap di atas jalan yang benar untuk menuju You keterangan cannot be itu. jumping off. Saudara tidak bisa loncat ya. Some of us don't like difficulties. Banyak dari kita tidak suka kesulitan. We don't like pressure. Kita tidak suka ditertekan. We don't like corrections. Kita tidak suka ditegur. We don't like teachings. Kita tidak suka diajarin. So we cannot grow. Maka kita tidak dapat bertumbuh. So many times we grow through difficulties. Sehingga makanya kita bertumbuh di dalam kesulitan. Kita Many bertumbuh. times we change through difficulties. Justru dalam keadaan sulit kita diubahkan. So if you look at today's story, Jadi kalau kita lihat cerita pada hari ini, you can identify why David faced this crisis. kita akan lihat kenapa Daud itu menghadapi krisis dalam hidupnya. We read in 1 Samuel chapter 27. Tadi kita baca di 1 Samuel 27, Let's look at 1 Samuel 27 1 verse Samuel 1. 27 ayat 1. The Bible says, and David said in his heart, I shall now perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than I should speedily escape into the land of Philistines. Di sini katakan tetapi Daud berpikir dalam hatinya bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. So the first reason why David faced this crisis is because he moved from the blessed land into the enemy's land. Saudara dengar baik-baik, kenapa krisis itu datang di atas Daud? Karena dia ya memindahkan dirinya dari tanah yang diberkati masuk ke tanah yang terkutuk, saudara. David was anointed to be king, Daud itu adalah sudah diurapi menjadi raja. but because of fear or tiredness of Saul chasing him, he decided to go and hide in the land of Philistine. Oleh karena mungkin tekanan dan penganiayaan dari Saul sehingga dia lari ya, dia keluar dan masuk ke tanah Filistin. Every time you move away from the covering of God, the enemy will attack us. Setiap kali saudara keluar dari perlindungan Tuhan, maka saudara pasti diserang iblis. Church, the enemy cannot touch a Christian. Saudara, musuh itu tidak dapat menjamah saudara. He only can touch us when you and I sin. Jadi dia hanya bisa menjamah saudara saat saudara itu jatuh dalam He dosa. only can touch us when you walk out of the covering of God. Dia akan jamah saudara pada saat saudara keluar dari perlindungannya. And the Bible says David didn't seek God's direction. Jadi di firman Tuhan kita jelas bahwa Daud itu tidak mencari kehendak Allah. He just said, David said in his heart, he just decided for himself. Jadi Daud itu katakan di sini kan dia berpikir dalam hatinya, dia membuat keputusan berdasarkan keinginannya. That was his own idea. Itu adalah idenya sendiri. That he can be protected by going to the land of the enemy. Dia anggap dia bisa dilindungi dengan masuk ke tanah orang musuh. And we must be wilayah careful. musuh. Nah, makanya kita harus hati-hati, Because saudara. sometimes we do the same thing. Karena kita sering melakukan hal yang sama. Instead of listening to God's voice, Seharusnya kita mendengar suara Tuhan. instead of living by faith, Seharusnya kita hidup dalam iman. we try to take our own action in trying to get the blessings of God. Jadi kita seringkali ya mengambil keputusan, mencari cara jalan kita sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. So today we must learn from David. Jadi kita harus belajar dari Daud. The first reason why he faced this crisis is because he moved out of the land of Israel into the land of the enemy. Salah satu alasan, saudara, dengar baik-baik Pastor Don katakan.
Salah satu kenapa Daud tidak diberkati dan menghadapi krisis karena dia keluar dari tanah yang diberkati masuk ke tanah wilayah musuh. So we all must be careful here, church. Jadi sebab itu kita harus hati-hati, saudara. The Bible calls us to be part of a church. Karena Tuhan suruh kita menjadi bagian dari jemaat. The church gives us a covering. Jadi gereja itulah yang memberi pelindungan atas saudara. The leadership of the church be praying for us. Karena pemimpin-pemimpin gereja atau jemaat mendoakan saudara. That's why we are part of a church. Oleh sebab itu saudara ada bagian dari gereja. The enemy is very united. Dan musuh itu sangat bersatu. And for us to fight him alone is difficult. Jadi untuk saudara sendiri berperang dengan musuh itu tidak mungkin. We need the brothers and sisters in Christ to stand with us. Kita butuh saudara-saudara seiman di dalam gereja untuk sama-sama And berdiri intercede melawan together and musuh. defeat the enemy. Untuk berdoa bersama untuk mengalahkan musuh. We see David, the other mistake he did. Satu lagi kesalahan Daud. The Bible says, just now we read in chapter 27, verse 6, he said, and Achish gave him Ziklag. Dan kita lihat di ayat 6 dikatakan Akis memberikan dia kota Ziklag. So David not only moved out of God's covenant land. Oleh sebab itu Daud keluar dari tanah perjanjian. David also made a pact with the enemy. Dan Daud adakan suatu perjanjian dengan musuh. And he's Saudara. receiving gifts from the enemy. Karena dia terima sesuatu ya berkat istilahnya itu dari musuh. The enemy gave him Ziklag to stay. Karena musuhnya memberikan Ziklag sehingga dia tinggal di dalam Ziklag. Sometimes we are like that. Seringkali kita seperti itu. We lower our standards from the Bible Kita menurunkan standar dari Alkitab. because we want some benefits from the world. Karena kita mau sesuatu dari dunia, saudara. We are involved in corruption. Kita akhirnya korup. We give in to our bosses in the companies Kita berikan jiwa kita kepada bos yang di perusahaan. because we want to get promotion. Karena kita mau dipromosi, mau diangkat. And we must be careful Kita harus hati-hati. because every time you do that, Karena setiap kali saudara you're lakukan giving itu, the enemy to attack us. saudara memberi kesempatan untuk musuh untuk menyerang saudara. So if you read the Bible, Jadi kalau saudara baca firman, you see David made a decision to go to Philistine, jadi Daud memutuskan untuk gabung ke Filistin. thinking that he will be safe there. Dia anggap dia selamat di tanah He Filistin. made a pact with the enemy, Akhirnya dia ada suatu perjanjian dengan musuhnya. thinking the Philistines will protect him. Dia pikir orang Filistin itu akan melindungi dia. But you see the consequences of making a pact with the enemy. Tapi kita melihat konsekuen dari suatu persetujuan ini. The first thing we read about, if you read just now, you see the Philistines didn't want David to follow them to war. Jadi kita melihat yang pertama-tama bahwa Filistin itu tidak mau Daud mengikut berperang. The other leaders said, we cannot bring David. Karena pemimpin yang lain katakan, oh Daud tidak boleh ikut dengan kita, gabung dengan kita untuk berperang. Because he was a champion for Israel before. Karena akhirnya dia pasti akan berperang untuk Israel. So David was left all alone. Jadi kita lihat Daud akhirnya kesendirian. Many times in our walk with God is similar. Seringkali perjalanan kita dengan Tuhan mirip dengan Daud. We disobey God. Kita tidak taat dengan We Allah. sin. Kita berdosa. We think we will get people to be with us. Kita pikir orang-orang sekitar itu akan bersama kita. We think we'll get prosperity and riches and fame. Kita pikir kita akan dapat kemakmuran dan kekayaan dan juga nama bagus. But at the end of the day, we'll be all alone. Tapi pada akhirnya kita sendirian. People will just let us down. Mereka akan mengecewakan kita. The money will start drying up. Dan uang itu akan menjadi kering. The favor will go. Dan kasih karunia Tuhan akan meninggalkan The only kita. way that you and I can receive the blessing is to stay obedient to Jesus Christ. Satu-satunya untuk kita dapat berkat adalah taat kepada Tuhan Yesus Kristus. And the other consequence we see Dan konsekuen berikutnya, akibat berikutnya. was the disaster of Ziklag. Dan kita melihat apa yang terjadi di Ziklag. In chapter 30, he says when David came back, Kita melihat pasal 30 pada saat Daud kembali. 3 days journey he traveled. 3 hari ya perjalanan dia kembali ke Ziklag. They were very tired. Mereka sudah sangat capek. I mean, now we got cars to just move around. It's easy. Sekarang kita ada mobil ya untuk antar kita But kemana-mana. there they had to walk a long Tapi di distance. situ
Mereka harus jalan panjang untuk kembali So ke Ziklag. imagine they're walking home, they're sad because the Philistine don't want them to be with them. Mereka sudah kecewa karena orang Filistin tidak mau mereka bersama orang Filistin. Now they're going home to see their wife and their kids and have some good meal. Pada saat mereka mau balik ke rumah mereka dan berharap ya bersama dengan keluarga But mereka. from far they see a black smoke coming up. Tapi dari jauh mereka melihat asap yang keluar dari kota-kota Ziklag And when itu. they reach there, they see their family and everything has been taken away. Pada saat mereka sampai di Ziklag, mereka lihat semua keluarga sudah ditawan. Imagine the pain and hurt they go through. Bayangkan ya sakitnya dan kecewanya mereka. Imagine the crisis they're going through. Bayangkan krisis yang mereka And hadapi. because David decided to walk out of the will of God. Itu semua karena Daud mau keluar dari kehendak Because as Allah. long as David is in the will of God, no enemy can touch him. Selama Daud ada di dalam kehendak Allah, tidak ada musuh yang bisa David menjamah was dia. anointed to be king. Karena Daud telah diurapi menjadi raja. You and I, we are anointed to be great for Jesus Christ. Saudara dan saya sudah diurapi untuk melakukan perkara besar bagi We can Tuhan. do great things for Jesus Kita Christ. akan lakukan perkara besar bagi Yesus Kristus. God will bless us in wherever we are. Tuhan akan memberkati kita di mana kita ada But berada. we must live in obedience to Tapi God. kita harus taat kepada Tuhan. We must be under the covenant of God. Kita harus berada di dalam perjanjian Tuhan. Then you see God prospering us. Supaya Tuhan bisa memberkati God saudara. blessing our family. Supaya Tuhan bisa memberkati keluarga God blessing kita. our ministry. Tuhan bisa memberkati pelayanan God kita. using us in different giftings. Tuhan memakai kita dengan berbagai cara. But here you look what happened to David. Kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan He Daud. thought he can do it his way. Dia anggap, dia pikir dia bisa lakukan dengan caranya sendiri. It's like Frank Sinatra singing his famous song. Seperti ya penyanyi Frank Sinatra nyanyi I lagu did it terkenal. my way. Aku lakukan dengan caraku sendiri. You and I cannot do it our way. Saudara dan saya tidak bisa melakukan dengan cara kita sendiri. We must do it God's way. Kita harus lakukan caranya Tuhan. Because God's way is always the best. Karena cara Tuhan adalah cara yang terbaik. Even though sometimes it makes no sense to us. Seringkali mungkin tidak masuk akal saat kita ikut But cara God's Tuhan. way is the best. Tapi cara Allah adalah cara yang terbaik. Because God sees ahead. Karena Allah telah melihat sebelumnya. God knows what's best for us. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. So the Bible says, and they came to Ziklag, and the place was burned, and the family was taken, their things were taken. Jadi pada saat kita melihat mereka datang ke Ziklag dan kita melihat rumah mereka kebakar, ya keluarga mereka ditawan. And the Bible says in verse 4, 30 verse 4, let's read this. It says 30 verse 4. Kita melihat di pasal 30 ayat 4. And David and the people there were with him lifted up their voice and wept until there no more power to weep. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Can you imagine the scene there? Saudara bisa bayangkan keadaan pada saat itu. David and 600 men, Daud dengan orang-orangnya 600 pasukan. they are devastated and hurt and in pain. Mereka sangat kecewa dan sakit, saudara, sakit hati. They've been let down by the Philistine army. Karena mereka dikecewakan oleh orang Filistin. Now their wife, children, and things are all taken. Sekarang istri dan anak-anaknya ditawan. The Bible says they cried and they cried until they had no more power to cry. Firman Tuhan katakan mereka nangis sampai tidak ada kekuatan lagi untuk menangis. Can you imagine the pain, church? Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya I hati think mereka. each of us must take a moment to just imagine the pain. Saya rasa saudara perlu sekejap waktu untuk bayangkan ya bagaimana sakitnya hati mereka. So that will prevent us from not disobeying God. Supaya menghindari kita untuk tidak taat kepada Tuhan. Amen. Amin. Amen. Amin. They were devastated here. Mereka itu sangat kecewa, So, terpukul. Ziklag is an important place for all of us. Ziklag adalah tempat penting bagi kita. Ziklag, the experience they had at Ziklag here, Pengalaman Daud di dalam Ziklag itu, is a place where he can make you or break you. inilah tempat di mana kita bisa dibangun atau dihancurkan. Many of us experience what David experienced. Kita mengalami mungkin seperti apa yang Daud alami. Sometimes it's because of our disobedience. Seringkali karena ketidaktaatan kita. Sometimes it's because God just wants to take us to a different level. Tapi juga ada juga karena Tuhan mau membawa kita masuk ke tingkat yang lebih tinggi. We go through situations. Kita melewati banyak We situasi go through circumstances. atau keadaan. Because God wants to build us. Karena Tuhan mau membangun God diri wants to kita. teach us. Tuhan mau mengajar kita. God wants to refine us. Tuhan mau
membentuk kita. God wants to remove things that need to be removed. Tuhan mau menyingkirkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri God kita. wants to add things that need to be added. Tuhan mau tambahkan sesuatu dalam diri kita. It's not easy Itu bukan hal yang gampang. because we don't like change. Karena kita tidak suka berubah. We like the same old way. Kita suka selalu dengan cara yang sama. We like the same old thing. Kita suka hal-hal yang lama. But God always wants to improve us. Tapi Tuhan selalu mau mengubah segala So sesuatu. how we handle Ziklag is important. Jadi bagaimana kita mengatasi Ziklag itu adalah penting. Ziklag can make you a better person or Ziklag can destroy you. Jadi Ziklag ini dapat membantu saudara menjadi orang lebih baik atau juga bisa menghancurkan saudara. So a crisis many times help us. Sebenarnya krisis itu seringkali menolong kita, membangun kita. As I look back to the years in ministry, Pada saat saya melihat pelayanan saya di dalam hidup saya, the faith I have in God iman saya di dalam Tuhan. has been built because of the different crises I face. Itu karena iman saya dibangun karena krisis yang saya The alami. difficulties I face. Kesulitan yang saya hadapi. And still trusting God. Tapi saya tetap percaya kepada And Tuhan. seeing God come through. Dan saya melihat bagaimana Tuhan And membebaskan every saya. time I went through this crisis, I was taken to a different level. Jadi setiap kali saya lewati krisis ini, saya masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Until you know and you know and you know that God will never fail you. Sampai saat di mana saudara tahu pasti bahwa Allah No matter tidak how pernah difficult meninggalkan. it is, God will make a way. Bagaimana sulit pun Allah akan memberi jalan keluar. God can turn things around. Jangan berusaha untuk berubah sesuatu. God can create a miracle for you. Tuhan bisa diberikan mukjizat dalam hidup Hallelujah. saudara. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan saudara. You can choose to be bitter or better. Jadi saudara bisa menjadi kepahit atau menjadi baik. Every time you face a crisis, Setiap kali saudara menghadapi krisis, you can learn from the crisis and become better. saudara bisa belajar melalui krisis itu menjadi orang yang lebih baik. Or you can allow the crisis to make you into a very bitter person. Atau saudara mengizinkan krisis itu membuat hati saudara menjadi pahit. Some people are very bitter people. Banyak orang atau berapa orang adalah orang yang pahit hati They saudara. haven't released. Karena mereka belum lepaskan kepahitan There's itu. a lot of hurt in them. Semua selalu ada kepahitan, When you luka talk di to them, hati. there are a lot of hurt that comes out. Jadi pada saat saudara bicara dengan mereka, keluar ya kepahitan mereka. And today we need to release. Dan hari ini kita harus lepaskan. We need to release it to the Lord. Kita harus bebas lepaskan You want kepada God to Tuhan. take you deeper and higher. Kalau saudara mau Tuhan memimpin engkau masuk ke You need tingkat allow lebih the dalam, agape love of God to heal. maka saudara harus izinkan kasih agape itu menyembuhkan So saudara. you become a better person. Supaya saudara menjadi orang yang lebih baik. It's very interesting if you read this text. Kalau kita melihat langkah-langkah yang Daud alami, David was anointed to be king. Daud diurapi menjadi raja. King Saul was wanting to kill David Raja Saul mau membunuh Daud because he was jealous of David. karena dia iri hati. He knew that David is anointed to take over his Karena place. Saul tahu bahwa Daud itu ada diurapi dan akan menggantikan dia. So King Saul was hunting David. Jadi Saul itu berusaha untuk membunuh. And David was moving Daud. here and there. Akhirnya Daud harus kabur dari tempat ke And tempat. because of that, David ran to the land of Philistine. Oleh sebab itu Daud lari kabur ke tanah Filistin. But you read the next chapter of this book, Tapi pada saat kita baca pasal berikutnya, you realize that the war that the Philistines went to fight with after this, kita akan melihat bagaimana Filistin berperang setelah ini. he went to fight with Israel. Mereka sebenarnya orang Filistin melawan orang Israel. And he actually killed Saul. Dan akhirnya membunuh Saul. And David will be the king after that. Dan Daud akan menjadi raja setelah itu. So the biggest problem that David was facing Jadi masalah yang paling besar pada saat Daud hadapi, was just after Daud Ziklag. hadapi setelah Ziklag. Many times we don't realize Seringkali kita tidak sadar when we face this Ziklag, pada saat kita menghadapi Ziklag, when we face this crisis, pada saat kita menghadapi krisis, many give up kita sudah berserah. and we never enjoy what God has for Kita us. tidak dapat menikmati apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Because the easiest thing is to give up. Karena paling gampang adalah berserah, We saudara. just throw in and go on and say, I don't care. Saya tidak mau nggak mau ladenin lagi. But God has something better for us. Tapi seringkali Allah sudah siapkan yang paling baik bagi kita. God has something better for David. Allah sudah siapkan terbaik bagi Daud. God was preparing David. Allah sedang siapkan Daud. Even though through his disobedience, God was preparing him. Sekalipun Daud tidak taat, Allah tetap telah siapkan segala yang terbaik. Because his number one enemy, Saul, was killed just after that. Karena kita melihat ya musuh yang pertama buyutan dia yaitu Saul setelah kejadian Ziklag dibunuh oleh So orang today we Filistin. need to recognize the importance of crisis in our life. Jadi kita harus
perlu sadari ya betapa pentingnya krisis If dalam you're hidup going kita. through a difficulty, Kalau saudara menghadapi if you're kesulitan, going through trials, kalau saudara menghadapi kesulitan, don't give up. jangan menyerah. Stay focused on God. Fokus kepada Allah. Let God teach you. Biar Allah mengajar Let saudara. God build you. Supaya Allah membangun saudara. Whatever sin you need to repent, you repent. Jadi kalau ada dosa-dosa dalam diri saudara, saudara bertobat. But keep going on. Tapi terus berjalan. Because Terus. God always takes us from one faith to another faith. Karena Allah akan membawa kita dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi One lagi. glory to another glory. Dari satu kemuliaan-kemuliaan yang lebih besar. Someone described crisis as it contains two elements. Jadi krisis itu ada dua sudut ya. Crisis presents the potential for evil and also for the blessings of God. Jadi krisis itu berikan kesempatan untuk lakukan yang jahat, tapi juga beri kesempatan untuk Tuhan melakukan sesuatu yang luar If you biasa. give up, you will never see God's Jadi providence. kalau saudara selalu menyerah, saudara tidak akan melihat. So through this situation today, I Bagaimana Tuhan encourage you to bekerja. just keep going on. Jadi melalui situasi yang saudara alami, saya mau mengencourage Whatever saudara you're untuk facing, terus berjalan. Whatever Terus. you're facing, search your hearts. Jadi apapun yang saudara alami, periksalah diri saudara. If you're wrong in the Lord, get right with the Lord. Jadi kalau saudara tahu bahwa saudara sudah salah atau berdosa, bertobat dan benarkan diri If saudara you're di not hadapan wrong, Tuhan. you know God is building you. Keep going. Jadi kalau saudara tahu saudara tidak salah, maka saudara terus jalan bersama Tuhan. Because God has something special for you. Karena Allah sudah siapkan sesuatu yang khusus bagi saudara. The Bible is full of cases where you see people who went through crisis. Kita melihat di Alkitab, kita melihat begitu banyak orang yang melewati krisis demi krisis. We see how Joseph in the Old Testament, Kita juga melihat Yusuf di dalam perjanjian lama. the brothers beat him. Di mana saudara-saudara yang memukul dia. They wanted to kill him. Mau membunuh They dia. sold him as a slave. Dan jual dia jadi He was budak. wrongly accused of Dia trying disalahkan. to commit adultery with the jailer's wife. Dia disalahkan dengan melakukan perzinahan dengan istri Potifar. And finally God raised him up to be like a prime minister. Dan dia masuk ke penjara, tetapi akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi seperti Perdana Menteri. You see Esther in the Bible. Kita juga lihat Esther di Alkitab. And how in a time it was so bad. Bagaimana dalam saat They kesulitannya. wanted to kill all the Jews. Mereka mau bunuh ya semua orang Yahudi. But they decided to pray and fast and seek the Lord. Tapi mereka mau berdoa dan berpuasa mencari wajah Tuhan. And God used Esther to speak to the king. Dan Tuhan pakai Esther untuk berbicara dengan And God raja. through the Holy Spirit touched the king's heart Dan Tuhan melalui Roh Kudusnya menjamah hati and raja turned itu. things around. Dan mengubah segala sesuatu. If you look at Paul, Juga sudah lihat Paulus. many wonderful epistles in the Bible is written by Paul. Banyak surat yang ditulis di dalam Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. It's referred to as the prison epistles Bahkan ada yang surat-surat ditulis dari penjara. because he was in jail. Karena dia ada dalam penjara. So don't reject crisis. Jadi jangan tolak krisis. Learn what God is teaching us. Belajar apa yang Tuhan mau ajarkan Grow kita and melalui become krisis. better. Bertumbuh dan menjadi lebih baik. The Hebrew word for crisis is meshbah. Kata Ibrani krisis adalah mesbah. It also describes a bird stool. Juga dikatakan rumah. A bird stool. To give birth. Oh, untuk melahirkan ya. A bird Tempat stool. melahirkan, tempat melahirkan. Jadi krisis juga artinya tempat melahirkan. Yeah, a seat. It means a seat on which a Jewish woman sat as she gave birth. Jadi ini adalah tempat di mana wanita Yahudi itu duduk untuk melahirkan. So your crisis can become the birthing ground for unrealized destiny. Haleluya. Jadi krisis itu bisa menjadi tempat di mana saudara melahirkan sesuatu untuk masa depan yang luar biasa. Amen. Amen. Hallelujah. So I just want to encourage you Saya mau mengencourage saudara to look at a crisis differently. untuk melihat krisis dengan kacamata dengan mata yang berbeda. You become bitter or better. Saudara mau jadi pahit atau menjadi baik. You can become a victim or a victor. Saudara menjadi mangsa atau menjadi pemenang. You can have the anointing or be annoying. Saudara mau dapat pengurapan atau menjadi orang yang menyebalkan. You can be prophetic or pathetic. Atau saudara mau menjadi profetik atau menjadi orang yang dikasihani ya. You know, pathetic people, Patetik. sometimes we're like that. We don't prophesy. Kita
bersungut-sungut gitu ya, kita tidak bernubuat. So today we must make a decision. Jadi hari ini kita harus membuat suatu keputusan. Because God can turn a mess into a message. Karena Tuhan ya bisa menjadikan sesuatu yang rusak tapi menjadi suatu kesaksian. God can turn your test into a testimony. Jadi ujian menjadi kesaksian. God can turn your trial into a triumph. Jadi merubah yang kesulitan menjadi kemenangan. I spent a lot of time on talking of Ziklag. Jadi saya banyak waktu gunakan untuk bicara tentang Ziklag. Because all of us go through Ziglags. Karena semua kita melewati Ziklag. I've gone through Ziklag. Saya lewati Ziklag. I'm sure my wife has gone through. Saya percaya istri saya juga melewati. But it's how we handle the Ziglags. Jadi bagaimana kita menangani Ziklag dalam hidup kita. Because God uses Ziklag to take us to higher ground. Karena Tuhan selalu pakai Ziklag untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. God allows Ziklag to come to get us back in focus with Him. Jadi melalui Ziklag supaya kita bisa fokus kepada Tuhan. Okay, the third point here, we need to look at the steps that David took to recover. Jadi poin yang ketiga, saudara, adalah bagaimana kita lihat Daud mengambil langkah-langkah kembali kepada Tuhan. We read here, we just searched verse 4, how the people cried and wept until no more power to weep. Jadi kita lihat di ayat 4 pasal 30, kita lihat bagaimana Daud dan rakyatnya sama-sama menangis sampai tidak kuat lagi menangis. And then in verse 6 we see the people were planning to stone David. Kita makan lihat di ayat 6 itu orang-orangnya mau melempar batu atas Daud. Imagine David's ministry or David's kingship could have been gone if he didn't handle Ziklag correctly. Saudara bayangkan kalau Daud tidak menangani krisis Ziklag dengan baik, maka kerajaannya atau panggilannya tidak akan digenapi. Imagine his own people wanted to stone him. Karena orang-orang sendiri mau membunuh dia. Saul wanted to kill him. Saul membunuh dia. I mean, imagine how David would have felt. Saudara bisa bayangkan ya bagaimana Daud rasanya. God anointed me to be king. Karena Allah telah mengurapi dia But menjadi since he raja. anointed me king, I've been running and running and running. Tapi kelihatannya sekalipun diurapi menjadi raja, tapi selalu sedang melarikan diri. Some of us feel that way. Seringkali kita merasakan hal yang sama. Because we do not know God's planning, God's timeline. Karena kita tidak tahu rencana Tuhan dan waktunya Tuhan. So David, thank God, David didn't throw in the towel. Puji Tuhan, Daud tidak melepaskan begitu David saja. didn't give up. Daud tidak menyerah. The Bible says he took certain steps. Firman Tuhan katakan dia mengambil The langkah-langkah. first thing the Bible says, David encouraged himself. Yang satu hal yang dia lakukan, dia membangun dirinya, I think this is mengencourage. important for all of us. Ini adalah hal yang penting bagi kita Because semua. many times we face a crisis. Sebab seringkali kita mengalami krisis. Many times we face difficulties. Seringkali pada saat kita mengalami kesulitan. Many times we face the pressures of life. Atau ketekanan hidup yang kita hadapi. What are you going to do? Apa yang kita harus lakukan? It's important for you to encourage yourself. Jadi penting saudara membangun diri saudara, mengangkat diri Sometimes saudara. people when they feel depressed, they just stay in their room and cover themselves with a blanket. Dan seringkali banyak orang pada saat menghadapi deep stress, mereka hanya menutup diri mereka. They don't want to see anybody. Mereka tidak mau ketemu dengan siapapun juga. But there's no power in the blanket. Saudara, mereka tidak ada kuasa menutup diri, There's no saudara. power in the room. Tidak ada kuasa hanya di dalam ruangan. We need to encourage ourselves. Kita harus mengangkat diri kita, We ya, need to meet encourage. people who will encourage ourselves. Kita butuh orang-orang yang mengangkat kita. We need people who speak life into us. Kita butuh orang yang membicarakan hidup ke dalam And, diri and kita. the first step is David encouraged himself. Jadi kita melihat Daud mengencourage dirinya The sendiri. Bible don't describe how he encouraged himself. Alkitab tidak menceritakan bagaimana dia mengangkat But he dirinya. encouraged himself. Tapi dia mengangkat dirinya. So we need to encourage Jadi ourselves. kita juga pun harus membangun We diri need to kita. read the word. Kita harus baca firman. We need to read the promises of Kita harus God. baca janji-janji Tuhan. We need to remember all the wonderful things God did for Kita us. harus ingat bagaimana Tuhan kerjakan banyak hal yang baik dalam diri kita. We need to read how God caused breakthroughs in people's lives. Kita juga harus baca-baca bagaimana banyak Tuhan melakukan mukjizat untuk mendatangkan terobosan dalam hidup orang lain. We need to read how big our God is. Kita harus
tahu betapa besar Allah how kita, powerful our God is, betapa berkuasanya how Allah kita, loving our God is, betapa penuh kasih how sayang, forgiving our God is, bagaimana Dia penuh belas how kasihan, merciful our God is. penuh dengan kemurahan, And we lift ourselves dan up. kita angkat diri And we need to kita, pray dan kita harus doa that the Holy Spirit will just encourage us. supaya Roh Kudus mengangkat The kita, Holy Spirit will just lift us up. supaya Roh Kudus mengangkat kita, We feel life in us once kita again. akan merasakan hidup lagi, So don't give up. supaya janganlah menyerah. Sometimes it Saudara. takes a long time to encourage yourself. Kadang kita perlu waktu yang panjang untuk mengangkat diri kita. Sometimes you start in the night, you finish in the morning. Kadang saudara mulai malam, akhir di pagi hari. Sometimes when you pray, you got no energy to pray. Kadang bahkan saudara merasa tidak ada kekuatan untuk It berdoa. doesn't matter, just pray softly to God. Gak apa-apa asal saudara berdoa dengan tenang. You don't need to be as loud as I am. Saudara tidak perlu kencang-kencang doanya. Sometimes when I go through crisis, I don't have this loudness. Kadang saat saya lewati krisis pun saya tidak bisa I'll doa just make sekencang ini. Saya hanya berdoa gini, and like go on and on and on and on dan kita terus berdoa terus ya. until Jadi, God just builds you up and jadi builds you saat up and Tuhan builds you terus up and builds you up. membangun kita. So people don't see us when we're in crisis Jadi banyak orang tidak lihat pada saat kita melewati because we mengalami know how to krisis. handle it. Karena kita tahu bagaimana So when we menghadapi. face people, we give them life into them. Karena kita harus berikan hidup pada We saat can kita encourage ketemu them into them. mereka. Kita mau encourage mereka. So the important point is here is we need to encourage ourselves. Jadi kita yang pertama saudara, ya langkah pertama membangun diri kita. Encourage ourselves in the Lord, Membangun diri kita di dalam Tuhan. not by yourself, Bukan dengan sendiri saudara. not by methods of the world, Bukan cara dunia. but through God. Melalui Allah. Don't encourage yourself by getting drunk. Jangan sampai mabuk-mabuk. You'll have a bigger headache and the problem is still there. Karena saudara akan mengalami kepala yang lebih sakit lagi. Encourage yourself in the Lord. Membangun diri saudara di dalam Tuhan. Amen. Amin. We need to learn to do that, church. Kita harus belajar melakukan Because we itu. face difficulties. Karena kita menghadapi banyak masalah. We face a lot of stress. Kita mengalami banyak stres. If you do not know and encourage yourself, Jika saudara tidak tahu bagaimana membangun diri you can saudara, be depressed. saudara akan jadi stres. So we must learn with Kita harus, David here. kita harus belajar seperti Daud. Encourage yourself in the Lord. Membangun diri saudara dalam Tuhan. Remember what God has done for you. Ingat apa Tuhan telah lakukan dalam diri saudara. And if God has done it for you, then God can do it today. Jika saudara bisa lakukan sebelumnya, Tuhan pasti bisa lakukan lagi. If God can do it for other people, God can do it for us. Kalau Allah bisa lakukan bagi orang lain, Allah juga bisa kerjakan Amen. bagi saudara. Amin. If God can heal that person, God can heal me. Kalau Tuhan bisa sembuhkan orang itu, Tuhan juga bisa sembuhkan. God can make a way for that situation. God can make a way for me. Jadi Allah bisa membuka jalan bagi orang lain, Tuhan juga bisa buka jalan bagi kita. Hallelujah. Haleluya. The second step David took. Langkah kedua yang Daud ambil. The first thing, he encouraged himself in the Lord. Yang pertama, dia mengangkat diri dia dalam Tuhan. The second thing, he sought the Lord. Kedua, dia mencari wajah Tuhan. It's important for us to seek the Lord. Penting saudara bahwa kita mencari Tuhan. We need to seek God's direction. Kita harus mencari arah yang Tuhan berikan. We read in chapter 27. Kita baca di pasal 27. The Bible says that David decided to go to Philistine. Daud pilih untuk pergi ke Filistin. He didn't seek God's direction. Karena dia tidak mencari kehendak Allah. But now after his children and wife was taken in captive, Tapi setelah istri dan anak-anaknya ditawan, the Bible says he sought the Lord. barulah dia mencari wajah Tuhan. He sought God's direction. Dia mencari kehendak Tuhan. And that's what we must learn to do. Ini kita harus belajar. The best place to be is in the will of God. Jadi tempat yang terbaik adalah tempat yang ada di dalam kehendak The Allah. best thing to do is do what God tells us. Jadi melakukan apa yang Tuhan telah instruksikan. Because God knows the best. Karena Tuhan tahu yang terbaik. And the Bible, David sought the Lord. Dan di sini dikatakan Daud mencari wajah Tuhan atau kehendak Tuhan. The Bible says here in chapter 30. Let's read chapter 30. Kita lihat di pasal 30. David inquired of the Lord saying, shall I pursue after this troop? Shall I overtake them? Ayat 8 dikatakan, haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? And he answered, he said, pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. So these are the two steps that David took.
Ini adalah 2 langkah saudara yang Daud He ambil. encouraged himself in the Lord Dia membangun dirinya di dalam Tuhan and he sought God's direction. dan dia cari kehendak Tuhan. And God told him, pursue, Dan Tuhan katakan, kejar musuh, overtake, kejar mereka. and recover all. Maka akan tawanannya akan dikembalikan. And I believe dipulihkan. God is speaking that to us today. Saya percaya Tuhan bicara kepada kita saat ini. You and I need to pursue what the enemy has stolen from us. Jadi kita harus kejar apa yang musuh telah curi dari kita. The enemy has stolen your health, Kalau musuh itu telah mencuri kesehatan your saudara, peace, atau damai saudara, your prosperity, atau kemakmuran your saudara, blessings. dan berkat saudara, Don't surrender today. jangan menyerah. Don't sit back on your sofa and relax Jangan duduk di sofa dan rileks. and say, I'm waiting for the Lord. Saya menantikan Tuhan. Get up and do work. Berdiri dan lakukan Pursue sesuatu. after what's yours. Mencari apa Start yang to saudara. pray. Berdoa, Start to fast. puasa, Start to intercede. berdoa, Start to do warfare with the devil. berperang dengan musuh. Have your goal. What is it that the enemy has taken? Ada suatu tujuan, apa sih Because sebenarnya? David pursued. He knew what he's pursuing. Dan Daud itu mengejar karena dia tahu apa yang dia kejar. He was going after the Amalekites who taken his wife and children. Dia sedang kejar orang Amalek yang telah menculik anak dan And istrinya. when you pursue, you must have direction. Jadi pada saat saudara kejar, saudara harus ada arah untuk kejar. You mustn't be like the hamster running round and round and round with no direction. Jangan seperti hamster, nggak ada tujuan ya, muter-muter saudara. Sometimes we do, our life is like that. Seringkali hidup kita seperti itu, muter-muter. We come to church, we lift up our hands, we sit down, we go back, we just do things, but there's no direction at all. Kita datang gereja, angkat tangan, pulang begitu. Tidak ada arah dalam We hidup need to kita. pursue. Kita harus kejar. God told David, you pursue, you overtake, and you recover all. Dan Allah perintah Daud untuk kejar And supaya God is semuanya speaking to each dikembalikan. one of us today. Dan Allah sedang bicara kepada kita semua. God wants us to pursue, church. Tuhan mau kita kejar. Pursue and overtake the enemy. Kejar dan mengalahkan Defeat the musuh. enemy. Mengalahkan musuh. Take back what is yours. Ambil kembali Take apa back milik. what the enemy has stolen. Ambil kembali apa yang musuh The telah Bible curi. says in the book of Joel that God will restore what the enemy, the locust, has eaten. Yoel mengatakan dia akan kembalikan apa yang musuh telah So I ambil. want you today to rise up with that faith Saya mau saudara bangkit iman saudara and decide to pursue today. untuk kejar, Overtake kejar and take back what is yours. dan ambil kembali apa milik Take saudara. back what the devil has stolen. Ambil kembali apa musuh saudara yang Take sudah back your ambil. destiny that God has for Ambil you. tujuan yang God has dicuri. something special for each one of us. Karena Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu yang khusus bagi And the saudara. enemy sometimes has taken us off tangent. Dan seringkali musuh itu telah mencurinya. I want you to go and take back right Saya now. mau saudara I want you ambil to believe. kembali. Saya mau saudara I want you to percaya. believe. Saya mau saudara percaya That is for you. apa yang sudah milik Jesus saudara. has defeated the enemy. Yesus telah mengalahkan musuh. He paid the price Dia telah bayar harga so that we can live as children of God. supaya kita bisa hidup sebagai Children of the King anak of Kings and the Lord of Lords. sebagai anak dari We Tuhan can di walk satu. in the authority of Jesus Christ. Hidup dengan otoritas. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Let's just stand up. Mari kita bangkit, saudara. I want to call the worship team to come. Why don't we stand up and just lift our voice to God? I want you to lift your voice to God and believe today for a miracle. Saya mau saudara angkat suara saudara dan percaya mukjizat God bagi is able. saudara. God is able. church. Allah sanggup. No matter- Allah sanggup. No matter what you're going through. Apapun yang saudara alami. Some of you all are going through crisis. Banyak saudara yang mengalami krisis dalam Some of you hidup. all are going through a time of stress. Atau stres dalam hidup Some of you saudara. all are facing depression. Atau stres dalam hidup saudara. Some of you all are facing difficulties. Atau kesulitan dalam I hidup want you to saudara. trust God today. Saya mau saudara percaya pada Because Tuhan. God has chose this message to speak into your lives. Saya percaya Tuhan telah berikan firman As inti how bagi David saudara. was able to restore, God is going to restore back, church. Bagaimana Daud bagaimana Tuhan mau memulihkan Daud, Tuhan mau I want you memulihkan to saudara. stir up that heart, that warrior's heart within you. You bit slow so they can hear Okay. properly. So they cannot hear the last part. Okay, Wasted, okay, okay. wasted. Supaya what do you say? I want you to stir up the warrior's heart within you. Saya mau saudara tuh membangun ya, itu roh peperang di dalam diri saudara. Just stir it up. Membangkitkan, Decide today you want to pursue. membuat suatu keputusan bahwa saudara mau You mengejarnya. want to overtake. Saudara mau menang. You want to recover all. Saudara mau semuanya dipulihkan. God is able. Allah itu sanggup. God is able. God is able, church. Allah itu sanggup. Let's just lift up our voice to God. Mari kita katakan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.